छुआ मैंने सब खुली खुला कि दौड़ले जावाई गाधेवाई खोल खोल जल्दी खोल जल्दी खोल। फ्रेंड्स जय जगन्नाथ वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज आम बाहरलु सारीसुआ वाटरफॉल जीवाई आपण मैंने जानते आम ए बाहरलु सबू जीवाई। ये देखो आमर चगुल भाई ये आमर दीप्ति भाई। बर्तमान खरा भी बहुत कला टाइम प्राय तो 10टा है सेठी गले मैंने सब गाधेबे मु तो गाधेबिनी गाधेले मत बहुत ठंडा हो सेठी झरणा पानी रे। तो चलतु देखा नजारा बढ़िया व्यू अच्छे भल दहीबरा किए चलছে पिज्जा पिज्जा भल से पी भल से पी नहीं देखे ठंडा होगा ये नहीं देखे ठंडा है ना मेडिसिन दो सारीसुआ वाटरफॉल रे हम देखी पारे पछाड़े देखी पारे कौटी आर साइड तुम्हें गाधे प्रिपेयर हम बोधे ना भेटी भल झरणा कौटी से गाधेब हेटी तो बेसी लोक नथिबे देखी जा धरा धरे की जा पानी घुसा न बोधे छुआ मैंने सब खुली खुला कि दौड़ले जावाई गाधेवाई जल्दी 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 आप मैंने देखिपे एटी भी गोटे वाटरफॉल अच्छे एटी सब आड़े जगह जगह गोटे गोटे वाटरफॉल अच्छे किसी टेंशन ना जो हाँ एटी बर्तमान कई लोक ना से बहुत लोक थे यहाँ छुटिया वाटरफॉलटे आठी बर्तमान गाधेवा तमें गाधवा कर तमें गाधे सर पूरा सुंदर व्यू अच्छे आप देखिपे पूरा सुंदर व्यू अच्छे माछ कहीं माछ छुआ तो साइड शुई जाओ सगुल पूरा गाधो पूरा रेंडम गाधो आड़े वाटरफॉल भी देखी पारे
କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଗାଧୋଇବିନି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଭିଉ ଦେଖିକି ଲାଗୁଛି ଗାଧୋଇତେ ପଡ଼ିବ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛୁଆ ଦୁଇଟା ପୁରା ମାନେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ନା ନିଦରୁ ଆଜି ଉଠିବେ ନା ତ ଏବେ ସବୁ ଗାଧୋଇ ସାରିଲେଣି ଆଉ ମୁଁ ତ ଗାଧୋଇ ନାହିଁ ଆଉ ଇଏ ଆମର ଭାଇ ଫଟୋ ଉଠାଇବାର ଆଉ ଟଗାଇ କିଛି କହିବେ ନା ନା ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ପାଣି ସେଇଠୁ ଲିକେଜ୍ କରୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଥର ଭିତରୁ ପୁରା ଲିକେଜ୍ କରୁଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତ ଏବେ ଆମେ ପୁରା ସବୁ ଜାଗା ବୁଲିକି ଦେଖି ସାରିଛୁ ଆଉ ଚଗୁଲୁ ଆଉ ବଳକି ସେ ବି ଗାଧୋଇ ସାରିଲେଣି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ବହୁତ ଖରା ହେଲାଣି ଆଉ ଯାଇକି ହୋଟେଲରେ ଖାଇବା ଆଉ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ କେଣେ ରହିବାର ନାହିଁ ବହୁତ ବି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆପଣମାନେ ତ ପୁରା ଭିଉ ଦେଖି ସାରିଥିବେ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ନିହାତି ଦବାଇବେ କାହିଁକିନା ଆମର ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ ଆଉ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବିରିୟାନୀ ଆସାରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯିବ